Ya ahí Porque vamos. es un especialista. Hello. Tum, 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 tum. Muy buenas tardes, saludos desde aquí, desde la capital del mundo, New York. Bueno, yo soy Herbert. ¿Y dónde está José? ¿Dónde está José? Hola, hola, mi gente, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí transmitiendo lo que va a ser este evento de Apple, ¿no? En un programa especial el día de hoy. Vamos a ver qué nos trae Apple, Herbert, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, este es para decirles Saludos a todos que... los que nos escuchan ahorita. Bueno, este es un podcast de dos personas normales, escuchando a ver qué nos va a traer la manzana mordida. Así que, bueno, espero que les guste este show especial, el primer keynote del año de 2016 de Apple. Ya hemos visto todas las compañías haber puesto sus cartas sobre las mesas. Ahora viene Apple como último a dejar bien claro quién es el papá de los pollitos. Bueno, que creo que... Ese comentario sonó fanboy, ¿no? Hoy te lo perdono porque es día Apple. ¡Epa! Así es, gracias. Lo Apple fanboy se me salió. Ay, discúlpeme. Bueno, Apple nos va a traer, bueno, muchas novedades, imagino, estoy tratando de conectarme. Ahorita hay un tráfico tremendo en este evento, así que no creo que vayamos a escuchar del todo, pero estoy llevándolo por todas partes, estoy llevando por mi... Así que vamos a ver, vamos a subirle. ¿Qué esperas para este evento, Herbert? ¿Qué nos muestre Apple? ¿Qué espero? Bueno, ¿qué espero? Bueno, yo por lo que me estoy llevando, bueno, viene el iPhone CE. Bueno, el iPhone C, CE. Otra cosa viene el iPad. Vendría a ser el hermano menor del iPad Pro, que va a ser el iPad Air. Y bueno, espérame un momento. Sí. Sí, yo también creo que ese iPhone 5S, ¿no? SE, ¿cómo se llama? Bueno, ellos están Había mucho rumor durante todo este tiempo sobre que... Discúlpame, José, que están ya empezando ya esto. Ok, bueno, vámonos. Sí, ya está empezando el evento de Apple y entraron con un juego de colores, un juego de palabras. Y bueno, ¿qué nos van a traer? Bueno, tú sabes, un iPhone C, iPad Pro, uno sí, que otro. 4 inches, ¿no? Sí, de 4 inches, ¿sabes? Para los hermanos chiquitas, está muy bien. Y no nos olvidemos que seguro nos van a tratar de vender accesorios para el Apple Watch, que no lo tengo porque no me gustó. Correas, no. Sí, casi seguro. Okay. Así. Y lo del iPad Pro, una mini iPad Pro, o sería la misma. El iPad la Air. misma iPad. Mira, iPad Pro, está entrando Tim Cook. Buenos días allá en California. Thank you so much for joining us. Welcome to our town hall on the Infinite Loop campus. Normally we don't spend a lot of time looking back, but yes, we are about to celebrate Apple's 40th birthday on April 1st. Wow. ¿Escuchaste eso, José? El 40, bueno, el cumpleaños 40 de Apple. Epic moments in our history.
and reminds us just how many times Apple has changed the world. Ya ves, Apple ha Recently, cambiado el mundo. we passed a major Sí, estoy viendo milestone el that video. no one could have ever imagined. Nadie se lo imaginó, dice. There are now more than 1 billion Apple devices in use around the world. 1.000.000 de dispositivos Apple en todo el mundo. This is an incredible milestone for us Wow. and an indicator of how much impact Apple has on people around the world. Our products are such an important part of people's daily lives. Dice que And with that estos comes a dispositivos son significant importantes responsibility. en las vidas de las So before we get personas. started today, I'd like to address something that I know is on the minds of many people this morning. We built the iPhone for you, Estoy como Our 6 segundos de retraso. and we con know respecto a that ti. it is Imagino. a Ya tú personal sabes que device. aquí For es many diferente. of us, the iPhone is an extension of ourselves. No voy a decir que About a metan month turbo. ago, we asked Americans across the country to join in a conversation. We need to decide as a nation Wow. how much power the government should Oh have my God, van a hablar de over our lo de data Apple con and versus over el our FBI. privacy. El gobierno. Ya sabía que le iba a I've tirar been eso. humbled Empezaron and de una. deeply grateful Empezó duro. for the outpouring sí. of support that we've Wow. received from Americans across the country. Especialmente of all aquí en los walks of Estados life. Unidos. We did not expect to be in this Es que de aquí va a, position, ser, va a crear un but antes we y un believe después. strongly Sí, por that we supuesto. have a responsibility Y esto le va a afectar a todos los to países help you siguientes. protect Si aquí se your data acepta, todo pasa de afuera. and protect your privacy. Ya We me owe vi. it to our customers and we owe it to our country. This is an issue that impacts all of us, ¿Una vez? and we will not shrink from this responsibility. Wow. Ellos dicen que no fueron entrenados para esta responsabilidad, pero ya tú sabes que ellos no van a compartir. O sea, seriamente dice que no van a compartir. Y que lo van a llevar hasta muy lejos. Así que Thank you. no van a torcer el brazo. Okay. So let's get back to Es why obvio, you're tenía here que this decirlo. morning. Because so many people use our products every day, Dice que we como understand mucha gente utiliza sus that we have dispositivos, an opportunity and a responsibility to impact things for the better. wow. So we want to get started this morning by Empezó talking rápido. about 2 initiatives where we are working hard to leave the world better than we found it. Wow. We'd like to start with the environment. And I'd like to el invite ambiente. Lisa Jackson up to tell you what we're doing to preserve and protect the A environment. ver, Lisa? escúchame ustedes, está bueno. Sí, sí. Wow, una mujer, hasta que por fin presentan una mujer así. Bueno, ¿no? Claro que sí. Eso es muy bueno, loco. Yo sé que eso está cambiando. Well, you know, just like everything we do at Apple, when we think about the environment, Sobre el ambiente. we think about innovation. Wow. You see, we want to change the world for the better. And we think there's no greater challenge in the world than our changing climate. Now, the solution is energy efficiency and renewable energy. And the time for action is right now. Y el tiempo de acción es ahora. So, 2 years ago, we told you about our 2 ambitious años goal, atrás. one that we hope others will adopt. We told you that our goal was to be 100% renewable in 100% 100% of renovable. our operations worldwide. That's all of our offices, all of our retail stores, and every single one Wow, of our José, data eso centers. está interesante. So 2 years ¿Qué tú later, crees? how Sí. are we doing? Está muy bueno, ¿no? Claro. Well, currently 93% of our facilities worldwide run on renewable energy. Wow, dice que el 93% de su energía es And renovable. just last year, we reached our goal of using 100% Bueno, renewable justamente power lo que to venimos power our hablando, ¿no? operations in the United States, Así es. Pero un as poquito well más. as our offices and stores in China. Wow, dice 100% allá en China. In fact, we're now 100% renewable in 23 countries around the world. Uy, es más contaminado que está. Now, in some places, we're able to purchase renewable energy right from the grid, from existing sources.
But that's not always possible, which has led us to some pretty innovative solutions. In Sichuan province, China, we found a way to build a 40-megawatt solar farm without disturbing the local population. Yaks. Mira, y los animales conviven con eso. The innovation is in building a system that allows for electricity generation and hay production for the local yak ranchers. That solar project is producing more than enough electricity to power our 34 retail stores and our 19 offices in the country. That makes our facilities there carbon neutral. In Singapore, where there's not enough room to put solar panels on the ground, we looked up. Wow. Solar arrays on more than 800 rooftops will cover the electricity use of our offices and our future stores. We're really proud to be 100% renewable in Singapore. We're also really proud of the fact that 100% of our data centers are powered by clean sources of energy, like the sun, wind, están proveyendo energía por solar, think for a second about what that means. It means every time you send an iMessage or make a FaceTime video call or ask Siri a question, you can feel really good about reducing your impact. Déjalo terminar, todavía no. Now let's talk about another way that we're reducing our impact on the environment, and that's by protecting forests that produce the paper we use, especially for our packaging. Ooh. You see, we believe that paper, like energy, can be a renewable resource. So we're proud to announce that today 99% of our packaging comes from paper that is recycled or is coming from sustainably managed forests. Wow, José. Papel reciclable. Interesante. This is especially important as we continue our move to all paper packaging. But we're not stopping there. Through our partnership with the Conservation Fund, we've permanently preserved over 36,000 acres of working forests in Maine and North Carolina. And we're partnering with World Wildlife Fund to improve the management of up to 1 million acres in China. You see, our goal is to add to the world's supply of responsibly sourced paper rather than take from it. Now, while we're focused on conservation, let me tell you about another way we're working to preserve our planet's resources. And that's through reuse and recycling. You see, we've worked really hard to make sure our products don't end up in places like this. And we think the best way to do that is to have them be reused. That's why we design our products to last. And we're happy to say that thanks to their durability, the vast majority of iPhones that we get back end up being reused, including the phones we get back from our iPhone upgrade and trade-up programs. Increíble. But at some point, even our products need to be recycled. Many recycling systems today waste much of the material they collect, so it can't be reused. We think it's time for a new approach. Wow. We put an incredible amount of energy into designing the best products in the world. And we've put that same kind of energy into thinking about what happens when they can no longer be used. Let me introduce you to a pretty cool R&D project. We call him Liam. Wow, José, interesante. The iPhone is the result of years of innovation. But true innovation means considering what happens to a product at every stage of its life cycle. Es interesante lo que están queriendo proponer. Meet Liam. Liam? When it's time, Liam deconstructs your iPhone. Wow, José, mira. Parts are detected and removed and separated. So the materials inside those parts can be repurposed. To rescue cobalt and lithium from the battery, separate the gold and copper in the camera, extract silver and platinum from the main logic board, so the materials in your iPhone can live on. Wow, José, está bueno. Because in a world with limited resources, some things can't be replaced. Bueno, están proponiendo algo nuevo. Que ya nosotros estamos hablando en Fanáticos G. It's pretty cool, right?
There's no other machine in the world that can do what Liam can do, and it was conceived and designed by Apple engineers right here in California. Wow. The things we've learned from this project will help us make even bigger strides in the area of reuse and recycling as we go forward. Eso se me agarró por As you sorpresa. saw in the video, Liam separates the iPhone into its components. This allows us to recover the materials, high-quality materials, and Así es. reintroduce them Tengan into esa the global iniciativa. supply. Exacto. And that Siempre sea saves iniciativa verde, natural siempre vamos a resources. apoyar estos proyectos. So Exacto. that tungsten from the iPhone alert module can be used to make a precision cutting tool. And the silver from the motherboard can be used in a solar panel. Now, ultimately, our goal is to create breakthroughs that allow us to use those high-quality materials in our own products, because reuse and recycling is so important. And that's where you can come in. With Apple Renew, you can recycle your devices easily and quickly in a way that's safe for your data and safe for the planet. Increíble. All you have to do is take them into an Apple retail store. Or send them to us for free by visiting apple.com/recycling to print a prepaid mailing label. Increíble, ¿no? We're making great progress in our environmental efforts, bueno, ¿no? but we have a Sí. lot more to do. Es la But we primera promise compañía. to keep Me you sorprendió. updated along the way. Now back to Sí, Tim. yo Thanks. tampoco esperé que... Nunca esperé tampoco eso, lo mismo, Thank José. you, Lisa. Wow. ¿Cómo no te escuché, Jerry? Digo que tampoco esperé lo mismo. O sea, No, para nada. Qué bueno, ¿no? exacto. Ahora tengo otra vez regresa al post. Sí. Sí, a ver. Ambitious and bold objectives, Hablando but sobre we Lisa. are determined No, to Lisa meet it. es la mujer que presentó. Por eso, The por eso. second Comentó sobre lo initiative que we'd dijo like to Lisa, talk la about chica this morning is health. que estuvo hablando With the allí. launch Qué bueno of que no mujer ya Research estaba en Kit el last podio, ¿no? year, Exacto. we've seen that Ahora, Apple bueno, va a hablar de technology salud. have a positive impact on Health. people's health. And to tell us about ver some qué progress muestran in ahora this de salud, area, que I'd me like to interesa. invite up Jeff Williams. Jeff? ¿Te vas a comprar tu Apple Watch o qué? Bueno, si se pone bueno, no sería mala idea, ¿no? Sobre todo el tema de salud. Por cierto, Last year, we introduced tengo una mala research noticia, ahora lo comento. and our goal was Okay. to use technology to solve some of the biggest problems facing medical research. We wanted to make it easier for people to participate in research studies, and we wanted to make it easier to gather accurate and frequent data from the devices we're all already carrying in our hands. So what happened? Virtually overnight, the research studies that we launched became some of the largest in history, with tens of thousands of people signing up. Like in this Parkinson's study, which became the largest Parkinson's study in history in less than 24 hours. Wow. Parkinson, o sea. Studies Las personas broke que sufren de geographical Parkinson que boundaries. se han beneficiado de esto, ¿no? Exacto, es un estudio que van siguiendo todo lo que está pasando, especialmente con este estudio de Parkinson. Imagino que debe haber otros más. Ahora está hablando de asmas. All El asma, 50 correcto. states. También está súper But more interesante. important than any of that, researchers are gaining insights that just weren't possible before. Take diabetes. You and I know diabetes is type 1 and type 2, but Mass General's study of type 2 diabetes found that some people respond completely differently to therapies than others, supporting the theory that there are actually subtypes of type 2 diabetes, Diabetes, ¿no? helping pave the way Sí. for precision medicine for the future. Some of the world's most respected institutions have released research kit studies covering a wide range of diseases and conditions that affect billions of people around the Epa. world. Research Wow. Kit is Esta ha opening sido up toda la all información kinds que of van recaudando de possibilities. los I'd like to show you a Apple video Watch, to ¿no? tell you more about it. Exacto, pero dice que también todos los tratamientos no son iguales para todos, no, nadie responde Sí, igual. claro, por supuesto. Research Kit was created Esto with es the muy fuerte, goal of Apple. improving Ajá. medical research. Está viniendo con todo. Hasta ahorita está yendo bien, o sea, para mi parecer. Empezó bien Sí, con porque los ha recaudado de... información, ¿no? Exacto, Esto sí sería un buen argumento para hacerse con un Apple Watch. exacto, ahora tema de sí. salud. Por eso te decía de que segunda generación es la mejor, no siempre la primera, porque la primera es como pisando a ver si hay fango. Mira, por ahí. Exacto, pero bueno, muchos no lo entenderán, pero eso es así. Hasta eso ha pasado con el iPhone, con el iPad, así que no nos va a ser novedad. Imagínate, este autismo también. Imagínate, no, y lo mejor de todo es, bueno, yo como te digo, no, pro ambiente, wow, o sea, me sorprendió con esa movida de Apple, empezar a reciclar todo,
Y eso es bueno porque con esos productos que van a reciclar, como ellos dicen, ¿no? Cuando tú lo mandas a la recicladora, ellos desperdician algunos minerales, algunos productos, lo desechan y no lo sacan lo mejor de eso. Así que ellos reciclándolo y con este robot Leon, pues tratan de reciclar lo más posible y poderlo utilizar para nuevas cosas. O sea, lo transforman, al igual que el empaque es de papel, o sea, papel reciclable 100%. Correcto. Eso es increíble. O sea, que ahí sí da gusto saber de que si tú compras un dispositivo Apple, pues bueno, sabes que está siendo reciclado. Correcto. Eso es lo que te iba a decir. Eso quiere decir que Tim Cook escuchó nuestro podcast pasado. Eso es cierto, exacto. O sea, nos ha venido escuchando desde que hicimos el de reciclaje. Es lo que pasa, José. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno que estamos poniendo. Lo que me contesta esto, Herbert, lo que me contenta realmente es que, wow, que nuestro, digamos así, que nuestro evento principal, que es el tema de reciclaje, ¿no? Nuestra idea principal que conlleva a este evento propio de Fanáticos Geek. No estamos hablando en este caso de la Keynote, ¿no? Sino el evento que queremos proponer sobre tecnologías verdes, que vamos a hacerlo más adelante, y vamos a hacer un show de esto. No estamos cerrados, Herbert. No estamos cerrados. Los productos son limitados aquí en la Tierra, así que tenemos que cuidar nuestra casa, o el día de mañana no vamos a tener para nuestros hijos, ni para nuestros nietos, ni para los que vengan, un mundo igual como lo estamos viviendo. Nuestros ancestros lo gozaron, nosotros estamos más o menos pasándolo. El día de mañana, pasado mañana, esto no puede ser lo mismo, puede ser lo peor. Así que eso es bueno, o sea, hemos tomado la iniciativa y bueno, vemos ahora que se está plasmando en la primera compañía del mundo, y imagino que hay otras compañías que se van a proponer lo mismo y van a empezar lo mismo, como ¿no? Está volviendo. No podemos decir de que está volviendo a ser la compañía que ha liderado, como dices, porque en verdad han bajado mucho, pero están liderando en lo que es el ambiente, el cuidado al ambiente. Así que eso es bueno. Pero es que tienen que hacerlo, porque de verdad que estamos ya a niveles críticos con el cambio climático. Imagínate, aquí está haciendo una calor. La misma chica que estuvo allí, Lisa, lo estuvo diciendo. Así Cambio es. climático, no es mentira. Esto que estamos pasando ahorita es de gravedad. Entonces, Apple no se puede quedar atrás, ni Apple, ni Google, ni ninguno. Sí, exacto. Pero bueno, vamos a volver otra vez al evento de Apple, y ahora otra vez vamos a seguir hablando del kit. You know, when we introduced Research Kit, our goal was simply to improve medical research, and we thought our work was largely done. But what you probably saw in the film and what became clear to us later is the very same tools used to advance medical research can also be used to help people with their care. Let me give you an example. In the Parkinson's study, patients do tests several times a day on their iPhone, like that simple tap test you saw in the video, to assess their symptom levels. And researchers can see the symptom level across a range of days. And they can see this before and after medication. Wow. And there were lots of patients, like patients A, where you can see that symptom levels improve post-medication. In other words, the medicine's working. But there were also a lot of patients, like patient B, where post-medication, there's no improvement at all. Their symptom levels didn't change. In other words, the medicine's not working. Wow, the patient either needs a different dose Exacto. or a different medication, or maybe no medication at all. De estudio, exacto. Bueno, todo se te lleva detallado por estadísticas, y están viendo quiénes les va bien y a quiénes les va mal. Data about their health is incredibly important. So today, we're launching Care Kit. Wow. Lanzaron otro kit de cuidado. Care Kit. Ajá, Care Kit. Care Kit is a framework to build apps that empower people to take a more active role in their care. And the very first Care Kit app being released today is for Parkinson's. And it surfaces some of that valuable information we discussed, so people can start understanding better what affects their health. And these 6 leading institutions will begin using this app with their Parkinson's patients immediately, so they can have a more informed discussion about individualized treatments. Let me give you another example. Surgery. One of the things physicians tell us is
that one of the most important things affecting outcome of surgery is actually what you do during the recovery process. Interesante, de verdad, esto que está mostrando Apple. Yet, we go from sí, es being interesantísimo. Mira, vemos de que highly trained specialists exacto, o sea, using leading-edge vamos, technology to being vamos al punto de que with this. con este Care Kit, pues se está, como si se está poniendo ya prácticamente todas estas estadísticas para cualquier tipo de, o sea, para sacar una deducción de lo que tienes. Y yo creo que esto va a avanzar a más. Así que esto nomás es el empiezo. Tú sabes, lo interesante es que ya hace el dispositivo para un uso bastante beneficioso, como es el tema de la salud. Así es. Imagínate, es una herramienta ya para la medicina. Exacto. El futuro. El futuro, exacto. Ya estamos. Y sabes que como ya Apple está arrancando con esto del Care Kit, no me extrañaría que ya la competencia esté trabajando en esto ya también. Claro, y mañana ya lo ponen. Sí. Así es, sorry. And then you can share this information with your loved ones who can help support you through this recovery process. And best of all, you can share this information with your physician who will take the results of how you're doing and they will dynamically update your care plan so it changes on the fly. Wow. Something just not possible with a sheet of paper. Prácticamente que esto es una comunicación directa entre tu doctor o tu físico y tú, cómo te está yendo a ti. Y no tienes que estar ya casi, tienes que evitarte estar yendo al hospital, haciéndote tantos tratamientos, tantos exámenes, pero con esto ya te está haciendo algo más detallado y desde tu casa. Es interesante, José. No, si esto es así tal cual, te digo que ya me está interesando el Apple Watch. Porque, bueno, tú más que nada sabes que yo uso mucho las herramientas de salud. Y me parece buenísimo esto que está mostrando Apple aquí. Ya vemos como una evolución. Porque cuando estaba el primero, que era el Keep the Health, mostraba algo, pero no era tan... Exacto, y ahora mira, el Research Kit y Care Kit van a estar disponibles desde abril, así que ya sabes. Ahora otra vez, Tim Cook. That Research Kit has had a profound impact on the broad area of medical research. And our hope is that Care Kit can have the same kind of impact on helping individuals manage their care. So you've seen the latest important work we have going on the environment and in the health area. Now I'd like to talk about products. Wow. And I'll get started with the Apple Watch. Okay, Tim Cook, véndenos algo nuevo. Less than a year ago. The Apple Watch has become the top-selling smartwatch in the world. Es el primero en vender Apple Watch. Customers love it. They found that it's not just lo aman, pero también lo revenden. It's become an essential part of their daily lives. They love being able to receive and respond to messages directly from their wrist, as well as track their activity, manage their calendar, navigate with maps, and get up-to-the-minute information on sports scores and news headlines and more. People also love changing the bands and how it gives the watch an entirely new look. Exacto, José, nos está vendiendo otra vez las banditas del Apple Watch. No, prácticamente nos están diciendo de que son los número uno. Today we're introducing some brand new colors. Nuevos colores. ¿Viste? Nos van a vender nuevos colores, José. Estoy emocionado. Oh, mira ese rosa. ¿Por qué no mejor uno de arcoíris? Bueno, ni modo. Our new woven nylon band features a unique de mujer allí que es rosado en nylon. Oye, orange también. Otro azul y orange, exacto. Negro. Está bueno ese de nylon, que no me gustan mucho las correas en nylon. Se deben ensuciar rápido. Sí, eso es lo que no me gusta. Pero en fin, hay para todo gusto. Exacto, pero viste, son los número uno en vender a Apple Watch, no, en vender watch, y también son los número uno en revender. Ah, no, discúlpame, no lo dijo. So beginning today, Apple Watch will start at just $299. Wow, bajó, $299. Sí, $299. Qué atractivo el precio. That's our update on Apple Watch.
¿Por qué? Now I'd like to talk about Apple TV. Wow, Apple TV, José. Diablo, está corriendo muy rápido. Esto sí me sorprendió. Apple TV. No sabía que iban a hablar hoy sobre Apple TV. ¿Tú sabías? No, yo no sabía. No lo veía en mis notas. After the introduction of the new Apple TV last quarter, imagino alguna actualización de sales ever for Apple TV. Now, apps are the future of television, and this transition is well underway. El futuro de la televisión son las aplicaciones. Since the Apple TV has been shipping, Correct. we have 5,000 apps 5,000 on the App Store. Apple TV apps. There's amazing content apps to enjoy all over the world. Like this one from HBO, HBO Now, where you can watch the latest HBO shows. Prácticamente lo que están queriendo mostrar es de que el Apple TV está creciendo y se está haciendo y cada canal está haciendo su aplicación. Just in time, where you can watch 2 live tournament games simultaneously. This is exclusive to Apple TV. El Apple TV dice que puedes mirar dos eventos, 2 partidos en al mismo tiempo. And of course, there's a whole bunch of games to pick from. Puedes también jugar juegos. Now, in addition to great video content and great games, there's a wide variety of other apps on the App Store, like Solar Walk 2, which turns your living room into a planetarium, and Brain Pop, which is a great educational app. Me gustaría mejor que lo tuvieran con sus lentes de realidad virtual. Delivered right to your home. This is very key for me. And Cody, you can choose from the internet's best workouts. There's some great ones. This is just a small sample of what's available on Apple TV, and much more is coming. O sea, prácticamente tiene mucho variedad. Now, of course, tvOS powers the Apple TV. Es como una televisión por cable. The Apple TV experience eso quiere decir que va a venir más camcorders, o sea, que cortan el cable, así que cable, cuídate. Sí, es que el cable ya tiene su vida contada. And there it is. Así es. It's your favorite. Hasta la TV misma también. In looking for a movie or TV show, Siri searches the popular apps so you don't have to. We've added some great content apps. Hulu, Netflix, Showtime. Ahí falta Blim. More coming, and we'll keep adding more over time. Oye, no probó el Blim, voy a ver si lo descargo. Pero se puede para otros países. Yo creo que sí. Pues yo no puedo probar. Folders. Estoy aquí. Now you can organize your apps in your home screen just like you want to. ¿Sabes qué le faltó también ahí? Popcorn. And dictation. So you can now use your voice to enter text on the screen. Wow, tú puedes interactuar con tu voz. Usernames and passwords. You're really going to love it. Dictation, Siri para App Store. Plus Siri for the App Store, so you can ask for any app that you want or any type of app that you want. Live Photos. And now you can access your entire iCloud photo library, including live photos, right live on photos, your big screen. Folders. Oh my God. All of this is available as a free day. Oh, la actualización para eso es para hoy día, ¿no? Para todas las ¿cómo se llama? tvOS en Apple TV. Now I'd like to talk about iPhone. Wow, ahora sí. iPhone is the most loved smartphone in the world. And today we're welcoming a new member to the iPhone family. God. And to tell you all about it, I'd like to invite up Greg Joswick. Greg? Ahí viene. Saludos. ¿Dónde están los corazones? Our customers are loving the new iPhone 6S and 6S Plus. And while the vast majority of our customers prefer these larger display iPhones, we're here today to talk about a smaller Es un iPhone 5. Our 4-inch iPhones are actually an important part of our lineup. This last year, we sold over 30 million 4-inch iPhones. That's a lot of phones. Put it in perspective, it took us about 2.5 years to sell that many iPhones when we first started from our entire lineup. 2 años y medio para vender esa cantidad. 4-inch iPhones? Well, there's 2 reasons. First, for some people, they simply love smaller phones. ¿Ya ves? They want Muchos the most aman compact iPhone design. Second, we found that for a lot of these customers, it's their first iPhone. Es su primer Whether iPhone. they're switching from Android or it's their first smartphone, it's the first time they're experiencing iOS. And our hardware and software Es primera vez que utilizan iOS, así que amazing ecosystem. And in some countries like China, it's the majority of these customers who it's their very first iPhone. Bueno, China lo estaba pidiendo por eso. So some people asked us, some people even pleaded with us,
to please keep the 4-inch products in our Imagínate, dice que le estaban pidiendo, dice que mantuvieran el teléfono de 4 inches. We're calling it es un buen motivo para mantenerlo. Así que se llama iPhone CE. iPhone CE. O SE. So let me show you. So we start with this beloved iPhone aluminum SE. design, but we made some beautiful refinements, including this gorgeous rose gold finish. Wow. En dorado rosa, dorado, gris espacial y logo, just like the iPhone 6S. Y cosa más. A ver qué es lo que tiene. Escucha ese. It's got advanced technologies that make this the most powerful 4-inch phone ever. It's incredibly powerful, which makes it even better to do the things that iPhone customers want to do, including playing the most graphic-intensive games. Dice que es súper poderoso. Part of the iPhone SE, of course, 64 bit A9. Interesante, José. Embedded M9 motion coprocessor. M9 coprocesador. The iPhone SE has the same processing performance as the iPhone 6S, which is literally double the speed gráfico M9 of the iPhone Motion, 5S. Sí. Dice que tiene la misma, que es súper poderoso, es como el 6S. En el GPU Performance, 3 veces más que el 5S. And the embedded M9 motion processor is always on. A ver qué so it dice la enables all pantalla. kinds of features like tracking your fitness all day. 3 veces más rápido que But it also allows you Así es, José. So hands-free, you can say things like this. Just, hey Siri, how do you feel about recycling? I love the Apple Renew program, but Liam really tears me apart. That's for Lisa. So even though it has all these new capabilities, and it's so much more powerful than the iPhone 5S, the iPhone SE delivers incredible battery improvements across the board. Wow. Batería. Of course, people love taking photos with their iPhones more than any other phone or camera. Vamos a ver qué capacidades tiene, 16. Ojalá que haya desaparecido el 16. So we've given it our incredible Bueno, primero con la cámara. Cámara de 12 megapíxeles, eyesight camera with focus pixels, touch and flash, true tone flash. sensor de imagen. And we have, of course, that image signal processor from the A9 that enables all kinds of great features like the panorama pictures up to 63 megapixel, but also improvements to video, slow-mo, time-lapse, and, of course, your photos, which means you can take incredible pictures like this and this. Wow. I know what you're thinking, but that is not Phil Schiller skateboarding to work. Buenas tomas. Looks just like him, though. Sí. And the iPhone SE can capture live photos. So you can take your still photos and have them come to life. Wow. Puedes tomar fotos en vivo. O sea que con un pequeño video. And our front-facing FaceTime HD camera, we've given the Retina Flash. What that means is you want to take a selfie in low light, we're able to drive the display 3 times brighter than normal in order to flash the True Tone flash for you, so you get a picture like this instead of the dark selfie. 3 veces más el color de brillo. 4K video. Lo han And just like aumentado. the iPhone 6S, you can edit up to 2 simultaneous streams of 4K video with iMovie right on the iPhone SE. Espérate, que hace videos en Also 4K. given it great wireless capabilities. We now have LTE speeds that are 50% faster LTE, than the iPhone 5S. 50% And we've added más. more LTE bands, so you have better global roaming. Que el And of diseño es course, básicamente el high mismo que el fidelity 5S, call ¿no? quality with voice over LTE. Ay, And we've sí. given it high-speed Wi-Fi as Buena well, variación allí. 802.11ac. Bueno, Chuber, ya tienes ahí un teléfono. And high Tienes el quality rosa Wi-Fi que te calling. Tienes el rosa que te va a gustar. Now, it has Touch ID to keep the contents of your iPhone secure, but also quickly available to you. It's just a touch of your finger. And now you can make easy, secure, and private payments with Apple Pay built in. Wow. Interesante, José. Bueno, no gran cosa, pero bueno, algo es algo. So to do that, we've added an NFC radio and a secure element inside of the iPhone El SE. 5S repotenciado. And we've launched Apple Pay in these countries, and we igual, most solo con- recently con rolled it hardware out in de China, 6S. where the response was Porque no vi si tenía absolutely 3D Touch. fantastic. We had over 3 3D million Touch. cards Sí, debe tener, ¿no? added in the first No han dicho 72 todavía. hours alone. Absolutely fantastic. And of course, the iPhone SE meets our really high environmental standards. It is, of course, highly recyclable aluminum and glass, but it's got other recyclable components and materials as well, which both Lisa and Liam loves.
And it's free from that naughty list of environmentally unfriendly materials as well. Wow, iPhone y el environment. So as you can see, we've added an incredible array of advanced technology. 9.3, new microphone, 4K, faster Wi-Fi. Pero no dice 3D Touch. So the iPhone SE, what does it cost? Well, we're going to start the price of the iPhone SE at only $399. Quizás es por el tamaño de la Wow, pantalla. José. $399. No, pues esto ya. Which makes it our most affordable price we've ever introduced a new iPhone at. And we have a higher capacity 64 gigabyte model. 1664. And if you're on a two-year subsidized service contract, you get the iPhone SE for free. But of course, we know installment plans have become incredibly popular, and the iPhone SE now starts at just $17 per month without a service contract. So the iPhone SE joins our incredible lineup of iPhones with the iPhone 6, Así que iPhone 5S ya murió 6S, prácticamente. and 6S Plus. Sí, It's ya the strongest saliendo de la iPhone lista lineup ya. we've ever had. Se queda con los grandes. We'll begin taking orders for the iPhone SE this Thursday, March 24th. Exacto, puedes empezar tu orden para todos nuestros amigos el 24 de marzo y va a estar disponible en abril. But many more will quickly follow. We'll be in more than 100 countries by the end of May. 110 países al final de mayo. The iPhone SE. Ya lo sabíamos, así que So whether this is your first iPhone or you just love smaller phones, we think you're going to love it. But I got more. Fundamentally important, of course, to the iPhone experience is iOS. And iOS is the most advanced mobile operating system in the world. And of course, our latest version, iOS 9, was released this past fall with incredible features as well as improvements to the foundation of iOS. And iOS 9 today is running on 80% of our active iOS devices. iOS 9 está corriendo en 80% en todo el ambiente de Apple. Also released this past fall, which is running on 2% of their active devices. And for the last couple of months, we've been testing publicly and previewing iOS 9.3, which is one of the biggest dot releases we've ever done. And it adds some new innovations as well as improvements to a wide range of apps. So I'd like to share some of the highlights with you. Let's start with night shift. So studies have shown that exposure to blue light in the evening can actually make it harder for you to fall asleep at night. Para los que no pueden dormir por night shift automatically la shifts the luz. colors of the display to the warmer end of the spectrum, which may help you sleep better at night. So how does that work? Well, when it's enabled, night shift uses your iOS device's clock as well as its geolocation to know when it's sunset in your location. And then it automatically shifts the color of that display to the warmer end of the spectrum, which reduces the blue light, which may help you sleep better. It's a really cool feature. That's why I'm so wide awake and alert. Oh my God. Really? Notes. Let's talk about Notes. Notes is actually one of the most used apps on the platform. It's used by literally hundreds of millions of people every day. And customers are loving the newly redesigned Notes app in iOS 9. Well, today we're adding the ability to further protect your most personal notes. Eso lo han hecho por algo, José. Sí, eso es lo que estaba pensando. Eso lo han hecho por algo ya. ¿Quieres entrar aquí? Tienes que poner tu dedo. The Health app gives users a quick and easy dashboard to their health and fitness data. And there are already over 2,500 apps that provide data into the Health app. And we want to make it easier for customers to find the right apps for their health and fitness needs. Ver eso. So we've added great app suggestions right into the Health app so you can easily add data to your dashboard. O sea, prácticamente Apple te va a dar un favorito. A ver. Apple News with iOS 9, and it's become the source of news for over 50 million active users. Wow. And in iOS 9, we want to make it even faster and more personalized. So we're adding top stories to make it easier to track your news on your iPhone or iPad. And for you, now suggest trending topics as well as editors' picks. CarPlay. CarPlay is the safer, smarter way to use your iPhone in your car. CarPlay. And every major car brand has committed to integrate CarPlay into their cars. Increíble. And already more than 100 car models have been announced with CarPlay support, and more keep coming. So you can expect to see this in more and more places.
And with iOS 9.3, we've added even more useful features to CarPlay. Bueno, For instance, your Apple Music experience gets better with New and For You, which provides songs, artists, albums. Sí, pero hace poquito, hace unos días, Ford, con el Fordscape de este año van a presentar, viene con Apple The Nearby feature, which allows you to find Sí, eso te iba a gas, comentar, parking, que autos vienen con restaurants, Apple and more, with just a tap of your CarPlay, finger. ¿no? Sí. ¿Cuáles vienen? Education. No tengo conocimiento iPad sobre No, todo. acabaron Sé de que Ford, anunciar pero no Features sé and qué otros. apps opens up new and more engaging ways of education. learning. And with iOS bien interesante. 9.3, using iPads in the classroom is even easier and more powerful, with a preview of a new suite of software and capabilities that are designed specifically for students, teachers, and administrators. Increíble, José. Eso quiere decir que cuando entran a su salón de clases, todo el mundo va a tener su, So that's su just some iPad. of the highlights of iOS 9.3. Y quien no tenga iPad no va a estar conectado, güey. Con esto están reviviendo el iPad, ¿no? Sobre todo el tema de Exacto. educación. Está muy bueno esto. A mí me sirve, That's totalmente. iOS 9.3 Quiero un iPad ahora. and iPhone SE. 9.3 Thank you very much. va a estar disponible hoy. Thank you. Otra vez, Tim Cook. It's a great update to iOS. I don't know about you, but I'm looking forward to sleeping better. And I'm incredibly excited about iPhone SE. Many, many customers have asked for this, and I think they're really going to love it. Next up is iPad. We believe that iPad is the perfect expression of the Ahora sí future le tiene of que dar personal con todo computing. a la We took a Surface. giant step in this direction last fall with the introduction of the 12.9-inch presentar el iPad iPad, Pro. ¿no? Exacto. And since then, Tiene que darle many duro a la people are Surface. telling us that the iPad Pro has become their primary computing device. Hablando sobre el iPad We've Pro. got some exciting news for you today. And to tell you all about it, I'd like to invite up iPad Phil Pro Schiller. Air. Phil? iPad Pro Air. iPad Pro. Thank you. Un iPad Pro, ¿qué te Good parece? morning, everyone. I couldn't be Va more a ser, ¿no? excited iPad Pro to want to be able Air. to tell you A ver all qué va a about this decir. Vamos a iPad. ver qué muestra. Customers really have fallen in love with the new iPad Pro in the 6 months that it's been on the Yo market. no he visto muchos They're in que love with the utilizaran el iPad Pro, pero bueno, 12.9-inch si él lo Retina dice. display, all its performance, all the capabilities, the speaker system, Bueno, obviamente no van a decir que es malo and todo. the Apple Pencil. That is a true revolutionary Como breakthrough. la Surface. We're hearing so much from customers around the world. Customers like John Lasseter, Chief Creative Officer of Pixar and Disney Animation Studios. John had this to say: the iPad Pro and the Apple Pencil are the closest we've ever been able to get in the digital world to actually drawing on paper. Or Stephen Gates, head of design at Citi. At Citi, iPad Pro is truly transforming how we work. Our design team has incorporated iPad Pro into their daily workflow, allowing them to create, collaborate, and share ideas in new ways. Wow. And Alex Waldman, head of design at Rafa. iPad Pro goes with me everywhere. For everything I do, including designing the latest cycling collection. Pero José, si te das cuenta, todos son jefes de diseño, todo es diseño. People love Sí, iPad. Y hablan a de Chuber hay otra que cosa. regalarle una porque ya también va a ser el jefe de diseño de So Fanáticos that's Geek. why today we're so excited to introduce you to, for the first time, the second member of the iPad Pro family. An entirely new iPad Pro based around a 9.7-inch Retina display. 9.7 And it weighs less than 1 inches. pound. Inches. It is an iPad Pro through and through. But why make a second iPad Pro that's smaller? iPad Well, there Pro are es two smaller. really great reasons. pequeña. First, Una mini we iPad started Pro. iPad with a 9.7-inch display for a very good reason. It's a large enough display to get all of your work done, but small and light enough to carry with you everywhere you go. People have loved the size, and from the beginning, it has remained our most popular iPad size. Increíble, In fact, José. I'm really happy to tell you that to date we've Pero sold ¿será que con over este cambio de 200 tamaño quieren million cambiar el concepto del iPads with iPad? 9.7-inch El display. iPad normal que conocemos. So for all of El these iPad- customers, when they learn about the ¿Quieren volverlo features of Pro, será? iPad Pro, they'll Imagina. all see that it is their ultimate upgrade. 9.7. There's a second group of 200 people millones de that would iPads love to vendidos. reach with this new iPad 9.7 Pro. de medida. Windows users. You may not know this, but the majority of people who come to an iPad Pro are coming from a Windows PC, a desktop, or a notebook. Now, of course, we all know Windows PCs were originally conceived of before there was an internet, before there was social media, before there were app stores. And this is an amazing statistic.
There are over 600 million PCs in use today that are over 5 years old. This is really sad. It really is. These people, yes, could really, really benefit from an iPad Pro. And when they see the features and performance and capabilities of a product like the iPad Pro designed for our modern digital lifestyle, well, many of them will find it is their ultimate PC replacement. Best of all, they can get access to all those incredible apps in the App Store. And we're so happy to tell you there are now over 1 million apps in the App Store designed for iPad, and they work beautifully on iPad Pro. 1 millón de aplicaciones so en let me iPad. tell you a lot more about this brand new iPad Pro. First, it has a Pro display, which starts with the same materials used in the 12.9-inch iPad Pro. An oxide TFT display driven by a custom Apple timing controller. That custom controller has a variable refresh rate, so it runs really fast but power efficient. We use our photo alignment technology to align the individual crystals so that it has an incredible contrast ratio and sharp text. But there's so much more to this display. It is 40% less reflective than an iPad Air 2. At just 1.8% reflectivity, it is the lowest reflectivity of any tablet. And if you're a pro working, you really appreciate that low reflectivity. Increíble. And it's brighter, too. 25% brighter than an iPad Air 2. It puts out 500 nits of light, 25% which makes it the más brightest tablet available. que tiene más de brillo que And el it has a iPad very wide color Air gamut. 2. Uses the digital bueno. cinema spec DCI-P3, Este tamaño de which gives it a 9.7 no está nada 25% mal. greater color saturation De hecho, me gusta than más este iPad tamaño Air que el de 2. 13. In so many ways, this is the best Wow, display sí. we've ever built for an iPad. In Increíble addition, que te it guste. supports two really breakthrough features. Sí, una First, cosa que you've me heard gusta y about otra from cosa que tenga JAWS. acceso. It works with night shift. Bueno, ya So as the dijiste sun de goes Night down, Shift, ya sabemos de brightness eso. dims a bit, the blue light wavelengths get Exacto. reduced, and some people find that makes it easier to get to sleep. But the second feature is a breakthrough that's never appeared on any device before. It's incredibly innovative. We call it a True Tone display. True Tone Display. A True Tone display measures the color temperature of ambient light and adjusts this display to match. I heard an O out there. Somebody already gets this. This is great. It has two new 4-channel ambient light sensors that measure both brightness and color temperature. So how does that work? Well, let's start with a piece of paper. A piece of paper reflects light. So when you use it in different environments, it reflects the color temperature of the light in that environment. Our optic nerves are designed to be comfortable with this experience. You go into the warm, incandescent light of your home, and the paper takes on a warm tone. But now you use a digital device. Digital devices emit light, and that light has the same color temperature no matter where it is. So the color cast isn't right. It doesn't match paper white. Well, except now if it is a True Tone display, it does. No matter where you use it, it automatically senses the color temperature of the light, becomes warmer or cooler, and matches paper white, and is really natural Depende de la to temperatura use. del Once you use ambiente, a es display with como, this True Tone technology, you never want to go la back to old ¿cómo se llama? La technology. It imagen, is el quite fondo a de breakthrough. pantalla se pone. Es interesante, José. Pero me estás vendiendo solamente algo que, ¿verdad? La gente no se va a dar cuenta, no le va a sacar provecho. Bueno, esto es lo que tenía el anterior, el iPad Pro, así que 4 speakers. Pues claro, si tienes 4 speakers, ¿cómo no vas a sonar más fuerte que el iPad Air 2? It has our fastest chip ever, an A9X. This is our third generation 64-bit chip, over 3 billion transistors. It's made with a 3D FinFET architecture. If you don't know what that is, it is unbelievably state-of-the-art, and people are noticing. TechRadar wrote, iPad Pro packs powerful enough hardware to be a genuine laptop replacement, with more than enough grunt in terms of processor and graphics performance. Wow. And it has a ton of grunt. 12 cores of graphics delivering over half a teraflop of graphics power. That's more than an Xbox 360 in a device that you hold in the palm of your hands. It's incredible for gaming. It's also incredible for professional applications, modeling, rendering, just fly on the new iPad Pro.
And it's absolutely enough performance for the great iOS 9 features for multitasking, when you can have apps side by side, and video streaming in picture-in-picture. Unos $600, $500. It also, as Jaws told you, includes our $499. coprocessor. Okay. With that, apps that use our built-in sensors are instantly calibrated and up and running quickly. It also supports Hey Siri. I said it that way because I know it always sets off people's phones when I do it. This means you can talk to your iPad, and you can ask it to open your mail and check for new messages. You can talk to your iPad and ask it to go to a website or look up a contact, and it can do it all automatically for you. Hey, Siri. And the iPad Pro supports a great line of Pro accessories. Accessories. There's a smart keyboard designed specifically for the size at that 9.7-inch Retina display. ¿Que no lo van a vender junto? Aparte. As you put your iPad on it, just automatically starts to work, and the software adjusts. For example, my favorite feature, Command Tab, so I can switch between my multitasking applications just like on my desktop Mac. And it supports llegamos a $700, $800 fácil. This is an amazing device. Bueno, ya lo tienen disponible ya. We're really falling in love with it. Christopher Finn of Creative Block wrote, "Let me be completely clear. This is the best digital drawing tool there has ever been." We couldn't agree more. It is an amazingly precise drawing tool. It senses pressure as well as the tilt angle for amazing drawing. And you can draw it just like you do on paper by putting your hands on the iPad because there's built-in palm rejection software. And it recognizes the pencil as well as your fingertips, so you can use both simultaneously to advanced techniques for your drawings, your illustrations. People love drawing and doing illustrations on it. They also like taking notes on it. It's an incredible device. There are other Pro accessories as well. A great new line of Lightning adapters. For example, a new Lightning SD card reader that's incredibly fast. And this is a really powerful accessory. Card reader. Sure, it lets you plug in your camera, which many of us do because it's powered. You can use a lot of ese accesorio que van a tener es el SD card reader. Ethernet adapter. USB camera adapter. For those of you who are podcasters, you like to plug in a microphone to your podcast right from an iPad Pro. Oh, vamos a poder hacer podcast desde el iPad Pro. Vamos a poder hacer podcast desde el iPad Pro. Certainly photos for personal use, but more importantly, they can use the camera for work as well. You can use the camera in augmented reality apps. You can use it to scan documents. You can use it to see constellations in the night sky. ¿Será, José? There's so many great uses for that camera. Bueno, yo sé que sí se puede hacer podcast desde el iPad, pero no sabía del iPad Pro. Ahora, it's a 12-megapixel iSight camera with its focus pixels, así de esa manera. Flash, that amazing image signal processor built into the A9X allows you to take pictures quickly with amazing color and low noise, huge panoramas, and beautiful live photos. And you can shoot 4K video with it. So right on your iPad Pro, you shoot 4K video, you can edit multiple streams right there on the device. There's a 5-megapixel FaceTime HD camera, which is wonderful for doing video conference calls. Again, the whole display is a Retina flash, so you can take great selfies with your friends as well. There are so many new features and innovations packed into this iPad Pro. Hopefully you see what we do. This is the best upgrade ever for every iPad owner, and it is the ultimate PC replacement for all of those old PCs in the world. Wow. Like everything we do, the team works hard to make it environmentally friendly. Videos en 4K. Mercury-free LED backlit display, arsenic-free display glass, bueno, no está malo, ¿no? beryllium-free, PVC-free, and highly por eso que como tú mismo dices, siempre las segundas generaciones son mejores. The iPad Pro comes in 4 metal finishes, silver, gold, space gray. Exacto. Pero como vemos, esto prácticamente va a matar el iPad Air. Totalmente. Sí. Ya Air muere ahí y empieza el iPad Pro. And there are great cases and covers that you can add that come in a variety esta nueva generación de iPad Pro prácticamente ya coloca en la cima a este tipo de gadgets. Ya las demás quedan así como que well, we're really excited to offer a 32-gigabyte iPad Pro for just $599. $599 de 32. Less expensive than 12.9-inch. Hopefully we can reach a lot more customers with it. For 128 gigs, $749. And for the first time ever in an iOS device, there's a configuration now with 256 gigabytes of storage. 254, no, 256, $899.
Orders Yo veo pronto begin desapareciendo this Thursday, la March capacidad de 24th, 32. and they also start shipping. No, ya desapareció. Quedó el 16. We are so excited. Disponible el about this iPad 31 Pro. The de team's worked marzo. so hard on it. We really love it, and we've created a brief video to tell you just a little bit more about it. En una semana, prácticamente. Sí, prácticamente. Así es. Bueno, y eso es lo que está diciendo. Bueno, prácticamente lo que vemos aquí en el iPad Pro, primero desaparecen el iPad Air, la línea de Air va a desaparecer y ellos tiran, como dice, cómo ha tenido la aceptación este iPad Pro, el grande, con todo, bueno, con sus usuarios, aunque yo no he visto que esté tan pegado como otros productos, pero prácticamente los comentarios siempre han sido de diseñadores, jefe de diseño, gente que tiene que ver con lo que tiene que ver el diseño. Ahora ellos están tratando de introducirlo un poquito más pequeño hacia el público, tratar a los que van a hacer un update de su iPad a que se pasen al iPad Pro, gente que viene de los Windows, de las PCs de escritorio, que se pasen al iPad Pro, este iPad Pro pequeño de 9.6, ¿no? 9.5. 9.7. 9.7, ok. Prácticamente, bueno, nos estás vendiendo nada más algo nuevo y bueno, algo más actualizado a lo que viene hacia el momento. Eso es todo, prácticamente eso es todo, José. Así que... Sí, yo creo que ya no viene nada más, ¿no? Nada más, exacto. Ya pasando un comercial allí, pero del iPad. Es algo ya revelar, ¿cómo se llama? No es tan importante porque prácticamente todos lo vamos, si queremos ver estos comerciales, lo vamos a ver en su página web de ellos. Oh, ¿viste ese DJ que sale allí? Ahora, José, no hay muchos podcasters que utilicen iPad haciendo podcasting. Y con este iPad, pues prácticamente, y este anuncio de podcast, pues está introduciéndose a que nosotros los podcasters utilicemos este dispositivo para podcast. Así que esto te voy a decir algo. Ahorita sí me está interesando el iPad, pero estoy viendo el comercial y ya me interesa. No, te digo en sentido de que está interesante. El tamaño lo hace un poco más cómodo y podemos hacer muchas otras cosas. Y con estos accesorios nuevos de USB que podemos agregar a otros accesorios, que estoy seguro que también Apple va a sacar algo por allí de esto, unas cámaras 360. Son multitareas, José. Escáneres en 3D. Por lo visto son multitareas. O sea, puedes estar haciendo multitarea, sí. Exacto, puedes estar estando en un FaceTime y estando, imagínate, poder. Esto es lo que prácticamente es nuestro último gol de nosotros, poder tener un dispositivo que podamos estar hablando aquí por podcast, chequeando tú sabes, el chat y haciendo otras tareas que hay que hacerlas, ¿no? Porque ahorita en estos momentos, no sé si estás viendo ahí el comercial, está bueno el concepto que le están dando ya. Exacto, bueno. Están vendiéndolo bien. Sí. Incluso para el área de educación también está genial. Exacto, o sea. Me gusta el tamaño, de verdad. A ver, regresamos otra vez con esto. Y ya casi ya llevan una hora hablando. So these are our iPad Pros now in two sizes, starting at just $599, the 9.7s, and the 12.9 also now gets that new 256 gigabyte configuration. So our highest end customers are going to love that. This is the best lineup we've ever had of iPad Mini, by iPad far. Air, iPad Pro, iPad Pro. An iPad Mini at $269. The iPad Air 2, which used to be our highest end 9.7-inch iPad, is now reduced $100 to just $399. So a lot of customers are going to like that. And the iPad Pros start at just $599. So that's our news on iPad. Back to you, Tim. Okay, comandante. So we think whether you already have an iPad or whether it's time for you to replace that PC laptop, the iPad Pro is an amazing choice. It allows you to do so much more. So you've seen some incredible products this morning and some great things on two initiatives that are very important to us. Te caíste. Like our work to curtail climate change. Bueno, eso no es extraño. Powering Apple no te caigas ahora. Ya estamos llegando al final. Ya estamos llegando al final. Voy a decir a ti, transforming the way individuals manage their health. Dale, pare ya. Me quedé hablando solo sobre los tamaños de for los Apple iPad. Watch.
now starting at eso nos just sacaron las otras líneas, $299. ¿no? El iPad Air y A great las update anteriores for generaciones, el Apple iPad TV mini. with folders Exacto. and expanded use of both Siri Prácticamente and ahorita lo que está haciendo Tim es dando iPhone SE, un resumen de todo lo que se ha presentado, desde las banditas nuevas que nos quieren vender, meterlos por los ojos. so powerful Este nuevo and iPhone capable. 5 It truly SE, is the future of personal este computing. iPad Pro de 9.7 We're always pushing forward y and que empujan para innovating adelante, dice. and doing things that positively affect many people. It's something that Apple has been doing for over 40 years. This is probably the last product introduction in the town hall that you're sitting in today. José, vienen We've productos had a más. lot of important announcements Es lo here. que estoy viendo. It's a very special place with lots of memories. Uy, hay un silencio total. The iPod was announced in this room, and so was the App Store. We have lots of great memories. Eso no here. sabíamos que iban a presentar algo. Next year, in sorpresa. 2017, Este es para el 2017. we're looking forward to moving Aquí un producto más. to our new campus Su campo. and our new theater there. And we expect that we're going to have many, many opportunities campo, to ¿no? invite all Ajá. of No, está you interesante el campo to join us porque there. Una belleza. prácticamente We're looking forward totalmente to energía moving, renovable. and we can't wait to see what's in store for the next 40 years and share it with you. I'd like to thank everybody for coming. Special thanks to everyone at Apple who made today possible. Members of the press, we have a hands-on area across the hall in the piano bar. And Okay. so please go get your hands on these great products. Thank you very much. Ok, esto es todo. Se acabó. Se acabó, José. Se acabó. Eso es lo que presentaron por hoy y prácticamente casi me da un desmayo cuando dijo que algo más, pero era... Pero imagínate, ¿qué más podría mostrarse Las VR. si no fuera eso? Las VR. Oh, sí, yo también llegué a pensar eso, ¿sabes? Pero Rápido. No, no han dicho nada sobre eso. No le dan Exacto. prioridad todavía a eso. Imagínate, ahorita el Twitter está explotando con ese hashtag Apple Event. Así que, wow. Es increíble. Vemos a mucha gente en este, ¿cómo se dice? En este evento de Apple que están online, muchos podcasters, muchos youtubers, todo el mundo está haciendo, así que increíble, ¿no? O sea, ahora algo que temprano vi, que me llegó de información fue de Wall Street Journal, es que se descubrió una nueva, ¿cómo se dice? En el Apple iMessage, encriptado, un backdoor. Así que Oh my god, malware. están ahí en pleno, como dice, en pleno chequeo de todo eso, pero imagino que eso ya debe tener un poquito más de tiempo, así que no tiran toda la información del todo, pero dice que un backdoor, así que se encontró eso, así que Sí, qué mal. muy Bueno, malo. pero en resumen general sobre este evento, Herbert, me ha gustado, me dejó satisfecho, más no, como tú mismo lo comentaste fuera del micrófono, que no iba a ser la gran cosa, ¿no? Exacto. Sin embargo, me ha gustado el tema del verde, de la gestión verde. Eso es lo que también yo puedo ecológica. decirte. Y es algo que hemos venido hablando para que nuestros que nos están escuchando en este momento, por supuesto, valga la redundancia, tengan presente que nosotros estamos apoyando este proyecto y que no estamos hablando por hablar. Estamos Exacto. apoyando esto. Esto ya lo veníamos hablando ya hace un buen tiempo y especialmente desde el programa del reciclaje electrónico. O sea, prácticamente te lo presenté ese tema que no te gustaba, no te gustaba porque no te interesaba y no sabías. Para el momento no me llamaba la atención para el momento, ¿no? Como que no lo veía mucho en el O sea, área técnica. exacto, no lo veías con ese mismo fan. No había que- importancia en ese momento, exacto. Exacto, pero ahora ya vemos de que muchos han tomado acción, pero ahora podemos decir que esta es la primera compañía que ha tomado acción, ya como diciendo, tomando el toro por los cuernos y ellos mismos recibiendo los dispositivos, desarmándolos ellos y reutilizándolos o reusando estos dispositivos para otros propósitos. En el caso de
del empaque es algo muy interesante, ya que vemos utilizar 100% el papel de papel reciclado, hacer esos tan amados cajitas de Apple, que wow, que a pesar de todo te puedo decir que eso se vende en eBay o en Amazon, se vende o en eso vale dinero. Eso vale dinero, así que imagínate, es algo increíble, pero eso es cierto, o sea, vamos a ver, vemos muchas cosas, vemos mucho este tema del reciclaje, y fue uno de los primeros puntos que Apple los presentó. Entonces eso quiere decir que vamos por buen camino hablando sobre este reciclaje, pero hay algo bueno, hay una parte mala, a pesar de todo, que yo lo veo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero es que volvemos a lo que estábamos hablando del tema anterior del obsolescencia programada. Es correcto. Okay. Justamente hoy tocaron ese tema y lo pudimos evidenciar hoy en este evento de Apple. Exacto. O sea, prácticamente me estás diciendo de que ya de dispositivos más viejos como una PC, pero de iPads, a pesar de todo, las iPads vienen a ser unos dispositivos que son unas máquinas buenas. Y bueno, ahora tener que comprar otra iPad Pro, un iPad, bueno, ya porque haces podcasting, bueno, pues con esto puedes hacer más. No sé, yo creo que ahí Apple debería introducir o tratar de incorporar a su software un nuevo update donde puedan hacer casi lo mismo. No, claro, van a tener siempre limitaciones por ¿cómo se dice? Por algunas que otras cositas en hardware, pero tratar de hacer lo posible de llegar. Así que, bueno. Todo muy bien. iPhone SE, bueno. Ya lo sabemos. Bueno, SE. Algo muy interesante. Pero nada. Vamos a ver qué nos trae para en estas semanas, porque ya vienen las preorden, y para todos muchos amigos que están interesados, bueno, aquí en Estados Unidos primero, después en los demás países, Europa, China especialmente, y después los demás. Y creo que José no se nos cayó. Parece que se cayó del todo. Pues no, José, yo sé que ya tenías problemas, ¿cómo se llama? Ya sé que estás ya casi que te botan del internet, ya que internet está muy malo. Pero esto fue todo hasta ahora. Yo creo que José, bueno, esta semana vamos a ver qué es, porque José sale de viaje y por Semana Santa, así que ya saben, muchos saludos a todos. El jefe también les manda muchos saludos. Así es, voy a tratar de incorporar a José otra vez. Voy a tratarlo, que no es posible. Ojalá que se pueda. No, totalmente no se puede. Bueno, eso es todo hasta por ahora. Más noticias, más comentarios, y bueno, lo vamos a traer en los siguientes días. Mañana tenemos podcast a las 10:30 hora New York. El jueves también tenemos. Este jueves no estoy tan seguro que vayamos a hacer podcast, porque José va a estar de viaje, pero vamos a ver qué se hace, porque no quisiera hablarlo solo el tema que viene, así que estamos en eso. Así que no se preocupen, gracias a nuestros amigos en el grupo de Telegram, a Framber, a ver, los voy a mencionar así en orden, así que no Framber, a nuestro otro amigo el Mago, a Annie, a quien más, a Odasher, y en verdad gracias por su apoyo. Chuber también, que está por ahí de vez en cuando, Nelson, gracias, en verdad que sí, su apoyo ha sido muy muy bueno para nosotros, y o sea, eso nos anima más. Por favor, dejen sus corazones, dejen sus likes, para saber si estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien, ¿no? Saben, y síganos en fanaticosgeek.com, como si nos quieren preguntar esto del reciclaje, cómo vamos para hacer, o si quieren participar con esto, pues, y tratar de, bueno, hacer algo bueno por el mundo. Estamos en info@fanaticosgeek.com, y ahí pues contáctanos, o dejan un comentario acá en iVoox o en Spreaker.
déjanos ahí el comentario que trataremos de contestarlo lo más pronto posible, o te lo contestamos así en el aire. Así que ya está, saben, gracias a todos mis amigos allá en Latinoamérica que nos escuchan, a nuestros amigos allá en Europa también, y en África y también en Asia. Así que gracias por todo su apoyo y será hasta la próxima. Esto fue la primer keynote del año 2016 de Apple, así que un saludo muy grande para todos y gracias por su apoyo. Ahora sí me retiro y será hasta la próxima. Muchas gracias. Saludos desde New York City. Bye bye. Yo soy Herbert y no se olviden. Saludos. Bye bye.